गत मासरे मो पिलामानंकु सांगरे धरी मु मो बड़ भौणी गरकु किछि दिन रहिबा पाई जाइथिली। मो भौणीर दुईटी पिला, पुओ अमितेश बयस 18 वर्षा एवं झियो अमिता। अमितेश आरंभरू मोते बहुत भल पाउथिला, मो देहरे लोटुथिला, मोते चुमा देउथिला, किंतु सेईटा तार पिलाळियामी बोली भाबी मु अनदेखा करुथिली। आमे जेतेबेळे तांको घरे जाई पहुंचिलु सेमाने समस्ते आमकु देखि बहुत खुशी हेले। तापरे तो खाइबा पीबा ओ गपस्पर दोड़ चालिबाकु लागिला। 2-3 दिन परे जेतेबेळे थरे मु अमितेशर रूमकु गली सेतेबेळे से बाथरूमरे गाधौथिला। मु देखिली ता मोबाइल फोन बाहरे बेड़ उपरे पड़ी रहिछि जाहाकु से तार जीवन ठारू अधिक भल पाउथिला। बेड़ उपरु मोबाइलटा उठेई स्विच टिपिबाकु लागिली। मोबाइलर मेनू खोली देखिबा पाई लागिली। सेथिरे मु गोटिए अदृश्य फाइल देखि ताकु खोलिली। फाइल खोली देखिबा परे त मु स्तब्ध होइगली। सेथिरे मोर ओ आम संपर्कीय सहित आहुरी बहुत स्त्रीलोक ओ झियो मानंकर फोटो थिला। केउथिरे काहार कमिजी कि ब्लाउज भितरु सेमानंक दूध देखा जाउथिला किंबा आहुरी अनेक किछि। मु मो पिलांकु क्षीर खुआइबा बेळे देखा जाउथिला मो दूध एवं बाथरूमरे गाधौथिबा बेळे मो देहर लंगड़ा फोटो थिला। जेतेबेळे मु ए सबु देखुथिली सेतेबेळे अचानक अमिश बाथरूमरु आसीगला एवं मो हातरे ता मोबाइल देखि मो पाखकु दौड़ी आसी मो हातरु मोबाइलकु झांपी नेई कहिला, माउसी मु तुमकु केतेथर कहिछि जे मो मोबाइलरे केही हात मारिबाकु मु पसंद करे नाही। मु ओलटी पड़ी कहिली, आच्छा काहीकि ना ए मोबाइलरे आम समस्तंकर लंगड़ा फोटो अछि। एहा सुनी से घाबरेई गला। टिकिए रहि जाई कहिला, प्लीज माउसी तुमे ए कथा काहारिकी कहिब नाही, नहेले मो उपरे बहुत जोता माड़ हेब। तमे तो मोर सबु ठारू भल माउसी। मु कहिली, मु भल माउसी, सेइथि पाई मो लंगड़ा फोटो उठेई एथिरे रखिचु। से कहिला, माउसी सत कहिची तमे मोते बहुत भल लाग। पिलाबेळु मु तुमकु बहुत भल पाए। प्लीज तमे ए कथा काहारिकु कहिब नाही। मते तो गोटाए भल सुविधा मिलिगला। एमिति सुजोग हाथ छड़ा करिबा पाई मु चाहिली नाही। गोटाए अभियाड़ा टोकार बांड पाइबा पाई मु मने मने ठीक करिनेली। कहिली, आच्छा अमितेश मते कह ए फोटो तू कौन करुचु? तो सांग मानंकु देखाउचु, इंटरनेटरे छाडुचु ना आउ कौन करुचु? से कहिला, मु कौन पागल हेइची जे निज घरर स्त्री लोकमानंकु लंगड़ा करी अन्य काहारिकी देखैबी? मु पचारिली, ताहेले तू कौन करुचु? से कहिला, सत कहुची माउसी, एही फोटो सबुकु देखि मु मुठी मारुची, कारण मोर केही गाल फ्रेंड नाहंती। मु कहिली, आच्छा तू ताहेले मो फोटो देखि मुठी मारुचु? से कहिला, हाँ माउसी मु एबे पर्यंत जेतेथर मुठी मारिछि सबुठारु बेसी तम फोटो देखि आउ तम कथा भाबी मुठी मारिछि। मु पचारिली, ताहेले कह मोर तते कौन सबु भल लागे? से टिकिए भल करी खोला होई जाई कहिला, तम छाती, पेट, मुंडर लंबा बाळ आउ पिचा मोते भल लागे। मु कहिली, छाती माने मो दूध तते भल लागे, हेले सबुठारु बेसी कौन भल लागे? से कहिला, सबुठारु भल लागे तम बड़ बड़ दूध, चिकनिया जंग आउ उच्चा गांडी। मु कहिली, आउ किछि भल लागेनी? से कहिला, आउ कण? मु ता मुहकु चाही मुरुकी हसी कहिली, आउ किछि नाही। से लाजेई ता मुहकु तळकु पोतिला। मु पुणी पचारिली, आच्छा कु तो तम मोबाइलरे आउ कौन कौन अछि? मु एहा कहिबा परे से ता मोबाइलरे मोर दुईटा भिडिओ थिबा देखाइला। गोटाकरे मु जेतेबेळे तांको घरकु आसीथिली सेतेबेळे बाथरूमरे मोबाइल लुचेई रखी मो गाधेइबा अवस्थार पूरा रेकर्डिंग करिथिला। रेकर्डिंग थिला मु बेड़ उपरे सोई मो साण पुओकु दूध पियाइबा समयर। दूध पियाउ पियाउ मु सोई जाइथिली। मो ब्लाउज ओ ब्रा उपरकु उठी जाइथिला, जाहा फଳରେ मो दुई दूध बाहारे थिला। ए बदमास मो सायाकु उपरकु टेकी मो बियार बी भिडिओ रेकर्डिंग करिथिला। एहा व्यतीत ता बड़ मा पियुसी प्रभृतिंकर लंगड़ा फोटो ओ भिडिओ थिला। मु तार एही सबु कारणामा देखि विचलित होई पड़िली। एबे मोर बी मुड़ आसबाकु लागिला। मु भाबिली जदि होउछि ताहेले किछि हेई जाउ। मु ताकु बहुत कळेई पचारिली, अमित तमे मते कुह तमे जेउ काम भिडिओ देखि करुच सेईटा जदि तमकु सतकु सत मिली जाए ताहेले तमकु केमिति लागिब? तार तो जेमिति लटेरी लागिगला। से बहुत खुशी होई जाई कहिला, माउसी सतकु सत मो जीवन रे बहुत मजा आसी जिव। किंतु माउस तमे सत कहुच त? मु बी मुरुकी हसी कहिली, हाँ किंतु तमकु मो पाई किछि करिबा पाई पड़िब। से कहिला, माउसी कौन करिबा पाई हेब तमे मते आदेश दियो। मु कहिली, ठीक अछि। मोर प्रथम आदेश हेला मते तम हथियार देखाओ। मो आदेश सुनी से जाई डोर बंद कला। आउ मो आगकु आसी तुरंत ता तौलियाकु खोली मो आगरे लंगड़ा हेई छिड़ा होईगला। प्रथम देखारे मोते ता कुआरा बांड बहुत भल लागी। मु ता बांडकु हातरे धरी ता अगर चमड़ाकु 2-4 थर आग पछ कली। ता बांड एतिकिरे आहुरी बढ़ी पाखापाखु 6-7 इंच होईगला। मु एबे ता बांडकु निरीक्षण करिबारे लागिथिली। सेतिकी बेळकु से मो मुंडकु पछ पटरू ठेली ता बांडकु मो ओठरे लगेई देला ओ कहिला, माउसी एहाकु चुमा दियो।
ମୁଁ ତା ବାଣ୍ଡ ଅଗକୁ ପାଟି ଭିତରକୁ ନେଇ ଜୋରରେ ଚୋଷିଲି। କହିଲି ବାହ ବେଟା, ତୁ ଗୋଟାଏ କଥା କହୁଛୁ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା କରୁଛୁ। ବହୁତ ଚାଲାକ ଅଛୁ। ସେ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ସାଉଳେଇ କହିଲା ଆଦେଶ କର ମୋ ଡାର୍ଲିଂ। ଏବେ ତ ମୁଁ ମରିଯାଉଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି, ଏହା ସେଇଟା। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ମୋ ବିଆକୁ ଚାଟି ଚାଟି ଯଦି ପାଣି ବାହାର କରିଦେବ ତେବେ ମୁଁ ତମ ବାଣ୍ଡକୁ ଚୋଷି ବୀର ବାହାର କରିଦେବି। କହ, ମୋ କଥା ମାନିବ ତ? ଆଉ ତମକୁ ମୁଠି ମାରିବା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ସେ ମୋତେ ଜୋରରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ତା ବାଣ୍ଡ ମୋ ବିଆ ଉପରେ ଯାଇ ବାଜିଲା। ସେ କହିଲା ମାଉସୀ, ସାଲବାର ଖୋଲିଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ରାଣୀ ଆଉ ତୁ ମୋ ଚାକର। ଚାଲ, ଏବେ ମୋ ହୁକୁମ ପାଳନ କର। ସେ ମୋତେ କୋଳରେ ଉଠେଇ ବହୁତ ଆଦରରେ ବେଡ଼ ଉପରେ ରଖିଲା। ମୋ ସାର୍ଟକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ମୋ ସାଲବାରର ଡୋର ଖୋଲିଲା। ତାପରେ ମୋ ସାଲବାରକୁ ବାହାର କରିଦେଇ ସେ ମୋ ଜଙ୍ଘ, ବିଆ, ପେଟ, ଦୁଧ ଓ ଓଠରେ ଚୁମା ଦେଲା। ତାପରେ ସେ ମୋ ପାଦ ପାଖରେ ବସିଲା ଏବଂ ମୋ ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ମେଲା କରି ମୋ ବିଆକୁ ଚୁମା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଆନନ୍ଦର ସାଗରରେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଏହାପରେ ସେ ଧୀରେ ତା ଜିଭକୁ ମୋ ବିଆ ଭିତରେ ପୂରେଇ ବୁଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ମତେ ବି ମଜା ଲାଗିଲା ଏବଂ ମୋ ବିଆରୁ ବି ପାଣି ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବେ କେବଳ ବିଆ ଚଟେଇବାରେ ମୋର କୋଉଠି କିଛି ହେବାର ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଅମିତେଶ, ତୋ ଅଣ୍ଟାକୁ ଏପଟକୁ ବୁଲାଅ। ମୁଁ ତୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଚୋଷିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ଉଠିଲା ଏବଂ ଆସି ମୋ ଉପରେ ଓଲଟି ଶୋଇଗଲା, ଯାହା ଫଳରେ ତା ବାଣ୍ଡ ଉପରକୁ ମୋ ମୁହଁ ପାଖରେ ଯାଇ ରହିଲା। ତାପରେ ସେ ନଇଁ ପଡ଼ି ମୋ ବିଆକୁ ଚାଟିଲା। ଯେମିତି ଯେମିତି ମଜା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ତା ଜିଭ ଆଉ ବାଣ୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। 4-5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଖେଳ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ପୁଣି ହଠାତ୍ ମୋ ଦେହରେ ଯେମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କରେଣ୍ଟ ଦୌଡ଼ିଗଲା। ଯେତେ ଅଧିକ ସମ୍ଭବ ମୁଁ ତା ବାଣ୍ଡକୁ ମୋ ପାଟି ଭିତରକୁ ନେଇଗଲି ଏବଂ ତାକୁ ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ଜୋର ଜୋର ଅଣ୍ଟାକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ମୋର ସ୍ଖଳନ ହୋଇଗଲା। ମୋ ଦେହ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ମୋ ନଖକୁ ତା କାନ୍ଧରେ ଦାବିଦେଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲି, ମୁଁ ତା ମୁହଁକୁ ମୋ ବିଆ ଉପରୁ ଅଲଗା କରି କହିଲି ଆ, ଏବେ ମୁଁ ତୋର ପାଣି ବାହାର କରି ଦଉଚି। ସେ କହିଲା ମାଉସୀ ମୋର ଗୋଟାଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି କଣ? ସେ ମୋ ଦୁଧକୁ ତା ହାତରେ ଧରି ଚିପି କହିଲା ମୁଁ ତମକୁ ଗେହି ମୋ ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଅବଶ୍ୟ ଏଥିରେ ଯଦି ତମେ ସହମତ ହୁଅ। ମୁଁ କହିଲି ଏଥିରେ ମୋର ସହମତି କଣ ଦରକାର? ତୁ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛୁ ମତେ ସେମିତି ଗେହେ। ମୋର ସହମତି ଜାଣି ସେ ମୋ ସାର୍ଟ ଓ ବ୍ରାକୁ ଖୋଲି ପକାଇଲା ଏବଂ ମୋ ଉପରେ ଶୋଇ କହିଲା ସଞ୍ଜୁ ଆକୁ ହାତରେ ଧର ଏବଂ ନିଜ ବିଆ ଉପରେ ରଖ। ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ମୋତେ ମୋ ନାଁ ଧରି ଡାକିବାରୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ବି ଜଣେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ତା କଥାକୁ ମାନି ତା ବାଣ୍ଡକୁ ମୋ ବିଆ ଉପରେ ରଖିଲି। ସେ ବହୁତ ଆରାମରେ ଧକ୍କା ମାରି ତା ବାଣ୍ଡକୁ ମୋ ବିଆ ଭିତରେ ପୂରେଇ ଗେହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଲା ଯେ ସେ ମୋତେ ଗତ 4 ବର୍ଷ ହେବ ଗେହିବା ପାଇଁ ମନ କଲାନି। ଯେଉଁ ଦିନ ମୁଁ ଶୋଇବା ସମୟରେ ମୋ ଲଙ୍ଗଳା ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ତା ମୋବାଇଲରେ କରିଛି। ସେଇ ଦିନ ସେ ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ମୁଠି ମାରିଥିଲା ଏବଂ ତା ବୀର ମୋ ଚାଦରରେ ପୋଛିଥିଲା। ଅମିତେଶ